فرقي بتعلو وانا شمت مزمزة نتنقل السبب طولة مسقرزة سرنا مسافرتي إننا بعد ماما سرنا السندري لا تعصقا الزمن يهودا سلام زخبركم تخاتاتلتي ماني انفو ميديا كمي توعلو نلو محاموس الات عسران كلتن ورحادة قلتشعن عسران شدشتن كم تلمود زيتا فلاليو وانا وين حادث ارتزعباتاتن زيناتاتن حزالكم متيالخو مكتالكم يعدم قدمي ناب مدباتي محلافي كبرات تخاتاتلتي حانتا قداسيت حبريت اللاتني عبالات جرابان دزخونو حاونا يوناست عامل قومون كبرام هايلا باريام عبز قربا معالتات كم لمادي خقادة ليتبل حانتي أقداسيت زخونت موسيقى حيزوم لنا مسيوم اللو سلازي نزوم أرمق ألسنا أرمق ألس بركيرنا حمودو حفش أو لما أرمق ألس دليت فتح زخونو السنة بابايانا كل جزي عبقونم كوينا خنة تابابعو من أجوهم كنبلو من يقبأ سلام يلن فتح زيالي عدي بلون عدي زبالي مسباندي راي أمر بطي صحي صباح ناثياناتي كم لماري كم تعال ماري كقال سيئاني نعدي كم لماري كم تعال ماري كقال سيئنا نعدي كم لماري كم تعال ماري كقال سيئنا نعدي بقدامنت زغرب لكم كبرات خاتلتي ابز خاني لكم حدا زينا تمال زوات ايو زهورن ريفيوز بهال حدا مع كان زينا زوصو زينا ابز زينا انت يزبل زلو مسلكم نا ايرترا نا ينوح عامتات سليتي ابز تفلالي كفالات نا افريقيا بفلاي دما اب اثيوبيا نا بكبابي اثيوبيا زنبرو ابز ساعات زي بزتفلالي مقدي ايدوم ناب نا اثيوبيا نا انتليجنس تكالات ويكا ناب نا انتليجنس نا نيسا انساتس بحال نابو ايدوم يهبو خمزلو زغلص تمالي عبي صحفوت يلو ابز هورن ريفيو مالتي حجي اب تصحف انتاي زبل ازوم نولق ملاخي اساس افورقي كاب نوح عمتاتات حيزوم كغلغلو تصنحو اصبيقومون نايت سرعات اكايدا زفلطو ابالات سلايا قاليوم أبز قربا جزء زنبرة زمدنا إيرتران إثيوبيان أب إثيوبيا أب كينيا أب قرب تهاجرات بحفشة بسودان استوافروا قاليوم دوم ما يبل نينوح عمتات أبز خبابي توافيرهم كي تفلتوا مسزبي إنتجريتد كيروم كسليز صنعون سرعة تقدفي بلانو حجيجن بزتفلالي مقدين داقبرو إيدوم ناب ناي إثيوبيا ناي سليات كالات يهبولو كومون حبريتا بزح يوصلوا يبلال انتاي زبل اب ساعات زنت سرعات نايتي اب ايرترا زلو مستيراتو ام موصان ننوي عمتات زتتقوملهم تاكتيكاتون نناي اثيوبيا ناي سليا محاورات يهبو خم زلو ابزي بزرزر وصيلو انا زي وصي زلو صحف مالت مسنا هيغدف بحري نا هيغدف زتقوملهم تاكتيكات مودما هيغدف زلو تراققلو سليتن اب قمتاتيقا نايجلو وحدات كوم مزقات يمخون خلي جن إز زينازي بدحريو كال نجر زلو يزمسل مالتي أبزي حلف عامتات بكوينات ناي تجرب زنبر اللوان من قصي إثيوبيا بأفلوتو أزيم بزحت سليا ناي سرعة تقدف أوش إثيوبيا خم زلو يفلتيو أبزي حجوان جن أوش إثيوبيا من البتاب كل لهم حرائم كله زغلو مثناي فانو عتقات كالن أودي سابون زترا أو من البت من قصي إثيوبيا زي بصحهم سليا عبالتون كله خليهم أزي ردو نجاري مالتي زخوين بتجن زينا زي نغت أمنو أشجار زينا يجن كخون زلوا تخلون علو بزي ناي سرعة تقدف بساعة زي بفلاي ولك أملاخي إسياس أفورقي أب أجا أرجانو سلزخونة أتي ناتو باور ندقنا سيت ناتو تي ناتو مقطع ناتو بالحقول قطاس كل زجبرز نور خفاءات كل زجبرز نور الدبلوماسية وسرعات نايس اللي محاورات ندات داخل خمس خير كن زرودوي منالباتون تقول لك زين الزاربو إثيوبيا وأنا في لايك عز سرعتنا يبلت قلنا بس حجي وأنا بسلطان زلو نناي إيرترا
መንግስቲ ወይ ከዓ ናይ ኤርትራ ስርዓት ኣብዘን ዝሓለፋ 3-4 ከምኡውን ካብኡ ላዕሊ ዝነበራ ዓመታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ዝምድና ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ምስላይ ስራሓት ተዋፊሮም ነይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኣብ ዝቐረባ ዓመታት ወይ ኣብ ዝቐረባ ኣዋርሓት ዝመፅእ ዘሎ ዝተፈላለየ ናሬቲቭ ብዛዕባ ላዕላውነት ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ገለ ዝብል ነገራት እውን መበገሲ ከም ዘለዎን ሰፊሕ ወይ ከዓ ንነዊሕ ዝኸይድ ዕላማ ዝተፃሕፈውን እዩ ዝመስል ንሕና ብቐሊል ስለ ንሪኦ እምበር እታ ዜና ግን ከምዚኣ ትብል ኣብ ሆርን ሪቪው ወፅያ ዘላ ማለት እዩ። ካልእ ክቡራት ተኸታተልቲ ትማሊ ዘቕረብኩልኩም መደብ ነይሩ ብዛዕባ እዞም ክልተ ምስ ኣወል ስዒድ ካብ ትግራይ ከይዶም ተሳኢሎም ዘለዉ ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኣብ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስራሕ ዝሰርሑ ሓደ መምህር እዩ ሓደ ድማ ናይ ሕጊ በዓል ሞያ ኮይኖም ዝሰርሑ ሓደገኛ ዝኾነ ስጉምቲ ብምውሳድ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከይዶም ምስ ሰብ ኤርትራ ዘሎ ጨኳኒ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተነፀለ ዝተኣገደ ስርዓት ክራኸቡ ከለዉ ዘርኢ ምስሊ ትማል ተዘርጊሑ ነይሩ። እዚ ዝተዘርግሐ ስእሊ ካብ ኣወል ስዒድ ባዕሉ እቲ ፕሮፓጋንዲስት ናይ ህግደፍ ምዃኑ እውን ትማሊ ሓቢርና ነርና ኢና። ሕጂ ትማሊ እዚኦም ክልተ ሰባት ከምኡ ምስ ገበሩ ዝተፈላለየ ሕቶ መፂዎም እቲ ዝሕዝነካ ነገር እዚ ቺካንዳ ኣርየ ዝዓበየ ኣወል ስዒድ ዝበሃል ዝደንቆረ ሰብሲ ንናይ ዩኒቨርሲቲ መምሃራን ብጣዕሚ ካልእ ክፈልጡ ዝኽእሉ ሰባት ከም ቆልዓ ክፃወተሎም ኩሉ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን እሞ ድማ መፃኢን ህልውናን ብህዝቢ ትግራይ ክፃወቱ ከለዉ ማለት እዩ ካብዚ ኩሉ ሽግርን መከራን ወፂኦም በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ሰብ እዚ ነዞም ሰባት ከመይ ገይሩ እዩ ማኖ ዘትሕዞም ዋላ ነዚ ቅድሚ ሕጂ ምስኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ብርሃነ ዲገለ ዝበሃል እውን ከመይ ገይሩ ማኖ የትሕዞም ማለት እዩ ኣብቲ ሽግር ከም ዝኣትዉ ብምግባር ብድሕሪኡ እናተገልገልቲ ከም ዝገብሮም ዝተፈላለየ ሲስተም እዩ ዝጥቀም። እዞም ሰባት እዚኦም እምበር ንዝርብ ኢሎም ካብ ውሽጢ ትግራይ ብዛዕባ ናይ ፅምዶ ንክዛረቡ ኢሎም ናብ ውሽጢ ኤርትራ ምስ ወሰድዎም ከይፈለጡ እዮም ተሳኢሎም ማለት ከይፈለጡ ክብለካ ከለኹ ከምዚ ግዴታ ዓይነት ማለት እዩ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝርጋሕ እውን ኣይመሰሎምን። እሱ ግን ዘገድሶ ትዝሰርሖ ዘሎ ኣጀንዳ ትዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ እምበር ናቶም ህላዌ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህላዌ ወላ ሓንቲ መዓልቲ ትኾና ገዲስዎ ይፈልጥን እዩ ካብቶም ቀዳማይ ኣብ ዓለም ፀላኢ ናይ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ እውን ኣብ ማስ ሜድያ ወፂኡ ዝመስከሮ ምስክርነት እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ወዲ እዞም ክልተ ሰባት ትማሊ ኣብ ስታሊን ባዕሉ ስታሊን ዝበሃል ትግራዋይ ጋዜጠኛ ነቲ ሓደ ኣበይኹም ተሳኢልኩም ዛ ስእሊ ምስ በሎ ብፍርሒ ምምላስ ይስኢንዋ ነቲ ሕቶ ብጣዕሚ ዝገርም ኮለል በቃ ንጣጢዕ ንዘርእ ኣለና እንታይ ዝብል ናይ እዚ ኣብ ጎኑ ዘሎ ማለት እዩ ናይ ዝጎነይ ዘለካ ባዕሉ ክምልሶ ግን ንሕና እንታይ መሲልካ ገለ እንዳበለት ነታ ሕቶ ክምልስ ኣይደለን ምክንያቱ ሕቶ ከም ዝመፆ ይፈልጥ እዩ ሕቶ ፅባሕ ንግሆ ዋላ መንግስቲ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስቲ መንግደፎ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ሕቶ ክሓትት ምዃኑ ኣፀቢቖም ፈልጡ እዮም። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብህላዊ ህዝቢ ትግራይ ብህላዊ ህዝቢ ኤርትራ ንዝተፈላለየ ረብሓ ኢልኩም ትጣልዑ ዘለኹም ሰባት ፅባሕ ንግሆ ዋጋ ከይትኸፍሉ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ነገራት ተቋረፅኩም ዝሓሽ ይኸውን ፈፂሙ ምስ ስርዓት ህግደፍ ሰላም ክመፅእ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ተልዩ ሓደገኛ ሰብ ማለት እዩ። እዚኣ እታ ዘላታ ሓቂ ማለት እዩ። ትማል ምሸት ድማ እዛ ፎቶ እዚኣ ተለጢፋ ኣላ ናትካን ናይ መምህር ብርሃን ናይ ኣወልን ኣበዮም ከይዶም ናይ ፅምዶ ኣባላት ሓፍ ይብሉ ኣሎ ገለታ ዝመሉ ኣበያ እዛ ፎቶግራፍ እዚኣ ንሽጢ ማ ሶሻል ሚድያ እውን ተማሊ ምሸት ጀሚረ ናረኽዋ ስለ ዝነበርኩ እየ ኣይ ኣነ ናይ መምህር ብርሃን ኣበይ ተላዒልዎ ወይ ተራኺቦም ዝብል ባዕሊ መልስ መምህር ብርሃን ክምልሰሉ ይክእልን ፈራዮ ዓለይ ጉዳይ ክምልስ ግን ሕብርኩም ኹም ያነኹ ናትካ መልስ ማለት ናይ መምህር ብርሃን ማለት እዩ እኮ ተረዲእካ እየ ድሓን ናይ ዓለይ ክምልስ እሞ ኣራይ እዚ ቴክኖሎጂ ናይቲ ዘመን ትፈልጠኒ ኢኻ ናይ ዓለይ ክምልስ እሞ ናይ መምህር ብርሃን ባዕሉ ዝመሰለ ይመልስ ግን እንታይ እዩ ቁም ነገር ይመስለካ ስታሊን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሲ ብዙሕ ዓመታት ብዙሕ ዝኸሰሮም ነገራት ኣለዎ እሞ ብዙሕ ናይ ጥፍኣት ዓመታት ሕሊፍና ኢና እሞ እቲ ህዝቢ ብስእነት ሰላም ብስእነት ልምዓት ተሳቒዩ እሞ መፃወቲ ፀላእቲ ኮይኑ እዩ እሞ ሕሉፍ ዝሓለፈ ብመልክዕ ይፈታሕ ግን ካብ ደጊም ዝምጥፍፋእ ሕነ መፍድዳይ ሓውካ ቀቲልካ ናይ ምፍካር ዓድኻን ሓውካን ኣዳኺምካን ብቁጠባ ጎዲእኻን ሰላምን ዓወትን ዝረኸብካ ናይ ምምሳል ናይ ዓሻ ዘረባ ጠጠው ይበል ሰላም ይስፈን ልምዓት ይምፃእ ሕውነትን ጉርብትናን ይጠናኸር ዝብል ካብ ሓደ ትግራዋይ
كحد إرتراو بنجر نجبر لنا عمتنا نجبر كون الزرارة ካልእ ምስኡ ዝተሓዘ ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅድሚ 3-4 መዓልቲ እውን ሓንቲ ትግራወይቲ ጋዜጠኛ ባህሊት ጓል ሓደ ጀነራል ሸሪፎ ዝበሃል ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ኸይዳ ምስ ኣወል ስዒድ ተራኺባ ምስ ኣወል ስዒድ እውን ኣብ ውሽጢ ዛላምበሳ ኮይና ቪድዮ ሰሪሓ ነይራ ኣብቲ ዝሰርሐቶ ቪድዮ እምበኣር ንህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ነተቐማጡ ከተማ ዛላምበሳን ህዝቢ ግሎሞ ኻዳን ዘቆጥዐ ዘረባ ተዛሪባ ነይረታ ጓል ህዝቢ ኩሉ ግዜ ስቑኢሉ ዝዕዘበካ ኣብ መወዳእታ ግን ቁጥዐ ህዝቢ ካልእ ሳዕቤን እዩ ዘምፅእ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እዚ ብርሃነ ዝበሃል ካልኦት ዝተፈላለዩ ሰባትን ነዚ ህዝቢ ዛላምበሳን ከባቢያን አንደ ክዲኾም እዮም ነዚ ህዝቢ እዚ 25 ካብኡ ንላዕሊ ዓመታት ብክልተ ጠያይቲ በትን ኩናት ገይሮም ክንደይ ግዜ ከተምኡ ዕንዮም ክንደይ ግዜ ካብ ቦትኡ ኣፈናቂሎም ስቲል ክሳብ ሕጂ ብሽግር ዘንብርዎ ዘለው ህዝቢ እዚ ሎሚ መፅኦም ድራማታት ክሰርሑ ከለው ንግሆን ምሸትን ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ብዝኾነ ህዝቢ ተፃዋርነቱ እውን እንዳወደአ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዚ ጽምዶ ዝበሃል ነገር ፈጺሙ ንህዝቢ ዘይውክል ምዃኑ ኣብዚ ጽሑፍ ዝረአዩ እዚ ሎማዓንቲ ዝወፀ መግለጺ ናይ መምሕዳር ከተማ ዛላምበሳ ናይ ከተማ ዛላምበሳ መምሕዳር ዘውፅኦ ጽሑፍ እዩ ብዛዕባ ታጓል ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ዛላምበሳ ኸይዳ ብዘይ ፍቃድ ናቶም ንዖን ከይሓተተት ዋላ እውን ኣበይ ኣለኹ ኢላ ከይሓተተት ቆልሓንቲ ከይፈለጠት ኣብ ማእኸል ከተማ ዛላምበሳ ኮይና እስትሪዎ ዘለኹም ዶቢዩ ፍርቁ ናይ ኤርትራ ፍርቁ ናይ ትግራይ እንዳበለት ክትዛረብ ምስ ሰምዑዋ ህዝቢ ስለ ዝተቆጥዐ እቲ ምምሕዳር እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ መፅያ እቲ ዝተዛረበቶ ዘረባ ይቕረታ ንክትሓተሉ እቲ ዝተገብረ ዘረባ ከዓ ኣዝዩ ጌጋ ምዃኑን ከምዚ ዓይነት ተግባራት ምግባር ናብ ሕጊ ከም ዘቕርብን ንመንግስቲ ንዓኣን ነቶም መንግስቲ ማለት ሚድያናታን ንመንግስቲ ትግራይን እውን መልሲ ንክህብሉ ፃውዒ ተቕሪቦም ኣለዉ ብሕጋዊ ዝኾነ መገዲ ማለት እዩ እዚ መምሕዳር ይፅሒፍዎ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብቀዳማይ ዝተገብረ ድራማታት ርኢኹም ኢኹም ንሳ በቃረብ ሓኣ ብዛዕባ ናይ ኣወል ስዒድ ምረኻብን ካልእ ትረኽቦ ገንዘብን ትምወሎ ገንዘብ ካብ ህግደፍን ጥራሕ እምበር ብዛዕባ ተብኡ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ፈፂመ ኣይሓሰበትን እዚ ብክልቲኡ ወገን ኣብኡ ከለኹ ግን ክቡራት ተኸታተልቲ ብዙሓት ኣብ ርእቶ ኣብ ኮመንት ዝተፃሕፈ ፅሑፍ ኮመንት ርኤ እንታይ ዝብል ብዛዕባ ጉዳይ ናትና ዘይንገብር እዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ሲ ዘይትገድፍዎ ገለ ትብሉ ኣሕዋትና ኣለኹም ገሊኹም ካብ ማለት እቲ ኩነታት ሓቁኹም ከምኡ የብል እዩ ሓደ ግዜ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገለ ተጋሩ ዝገብሮ ዘለዎ ተግባራት ከምኡ ንክትብል የታብዕካ እዩ ሓደ ግዜ እዚ ርዱእ ነገር እዩ ማለት ንዓይ ይርዳእኒ እዩ ስምዒታትኩም ግን እንታይ ይመስለኩም ኩሉ ንዛረቦ ኩሉ ኣብ ዝነምፅኦ ዜናታት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኤርትራ ዝተፈፀመ ምስ ጉዳይና ምስ ጉዳይ ናይ ቃልስናን ምስ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራን ተተሓሓዘ ነገር እዩ ስቑኢልና ይኮንና ነምፅኦ እዚ ናይ ካልእ ናይ ጥሜት ይኹን ካልእ ነገር ተኮይኑ እሱ ጉዳይ ናይ ሁማኒቲ እዩ ዝሰርሓሉ ዝፀናሕና ስራሕ እዩ እዚ ናይ ጽምዶ ናይ ገለ ንብሎ ዘለና ግን ብቐጥታ ምስ ህዝቢ ኤርትራን ምስ ስቃይ ህዝቢ ኤርትራን ተተሓሓዘ ነገር ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ኢና እቲ ዜና ኩሉ ግዜ ኣፕዴት ንገብረኩም ማለት እዩ ካልእ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሓውና ጆን ኣባል ብርጌድ ንሓመዱ ቅድሚ ገለ ሳምንታት ካብ ትግራይ ብክልተ ደገፍ ክልተ ኤርትራውያን ካብ ትግራይ ተጨዊ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ማለት እዩ ናቱ መስርሕ ቤት ፍርዲ ሎማዓንቲ እውን ቀፂሉ ከም ዝወዓለ ሓበሬታ መፂና ኣሎ ከተማ መቐለ ማለት እዩ እዞም ክልተ ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ጥርጡራት ጥራሕ ዘይኮኑ እዞም ሰባት ክሳብ ዓዲግራት ከም ዘብፅሕዎን ካብ ዓዲግራት እውን ናብ ሰርሓ ወሲዶም ናብ ህግደፍ ከም ዘረክቡን ዝተኣመኑ ሰባት እዮም ሕጂ ሎማዓንቲ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተመሓላለፈ ቆፀራ እዩ ነይሩ ሎማዓንቲ ቤት ፍርዲ እቲ ናይ ዋሕስ ዘቕረብዎ ጠለብ ነፂግዎ ኣሎ እንደገና ማለት እዩ ሎማዓንቲ ዝተረኣየ ናይ ኣባላት ፀጥታን ከምኡውን ናይቶም ፈረድቲን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከም ዝነበረ እዮም ሓበሬታ መሓላለሊፎምልና ዘለዉ ማለት እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ካብ ቤት ማእሰርቲ ብዋሕሰ ምሲልካ ብገለ ሰበስልጣን ናይ ምህዳም ፈተነ እውን ተኻይዱ ከም ዝነበረ ተኾነ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ብከቢድ ተታሒዙ ከም ዘሎን ካድሙ ከም ዘይከኣሉቶም ክልተ ጥርጡራት ማለት እዩ መስርሕ ፍርዶም እውን ሕጂ እውን ተናዊሑ ኣሎ ማለተይ ጠበቆኦም ገለ ናይ ምንዋሕ መስርሕ ገለ ሓቲቱ ክኸውን ይኽእል እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እቶም ኣባላት ፀጥታን ናይ ባሕቂ እቶም ነቲ ሕጊ ሒዞም ዘለዉ ሰባትን ክምስገኑ ከም ዝግብኦም እዮም ገሊፆም ዘለዉ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ምትእምማን ከም ዘየለ እዚ ጉዳይ ብናይ ክልላዊ ቤት ፍርዲ ጥራሕ እንድሕር ተራእዩ እዞም ሰባት እዚኦም ንክወፁ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ምክንያቱ እዚ ተታሒዞምሉ ዘለዉ ጉዳይ ከቢድ ጉዳይ እዩ ስለዚ ህግደፍ ብዝኾነ መገዲ ገይሩ ንዖም ከውፅኦም ክፍትን እዩ ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም ገበነኛታቶም እቲ ሒዝዎም ዘሎ ኣካል ድማ ኣብ ሰዓት እዚ ክፈልጦ ዘለዎ
ነዚኦም ጥራሕ ኣይኮነን ሓፈሻው ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ኔትወርክ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ እዚ ክፈልጥዎ ይግባእ ማለት እዩ ኦልሬዲ ፈሊጦሞ ከም ዘለዉ እውን ሰሚዕና ኣለና ጉዳይ ናይዞም ክልተ ሰባት እቶም ጥርጡራት እዚኦም ንሓውና ጆን ኣሕሊፎም ናብ ስርዓት ህግደፍ ዝሃቡ ሰባት ድማ ጉዳዮም ብፌደራል ቤት ፍርዲ ንክረአ እውን ፃዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እዚኣ እንተተገይራ ድማ እሶም ጥራሕ ዘይኮኑ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዘለዉ ሰለይቲ ናይ ህግደፍ ተኣርዮም ናብ ፍርዲ ዝቐርብሉ መዓልትታት እውን ቀሪቡ እንዳቀረበ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ንሓውና ጆን ኣሕሊፎም ዝሃቡ ሰባት ዋላ እውን ካብኣ ሃዲሞም ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ጌርማ ብዝኾነ ይኹን ክፋል ዓለም ይእተው ናይ ዝሓውና ጆን እዚ ብሂወት ዝሕተቱ ከምኡ ናይ ኩሎም ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ዝጠፍኡ ዝተጨውዩ ተቃለስቲ ይኹን ካልኦት ኤርትራውያን ተሓተቲ ምዃኖም ማንም ሰብ ክፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኣሽማቶምን ኣሳእለሙን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ እዩ ክሳብቲ ጉዳይ ናይ ፍርዲ ዝካየድ ዘይኮይኑ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ ምዃኑ ሰሚዕና ኣለና ስለዚ ደስ ዝብል ዜና እዩ ናይ ብሓቂ እዚኦም ሰባት እዚኦም ክስደዱ ዝበሃል የብሎምን ወይ ከምልጡ እውን የብሎምን ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ከባቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ኣብ ሰዓት እዚ ብፍላይ ብሱዳን ዘሎ ኩነታት ክንዛረብ ከለና መንግስቲ ሱዳን ነፈርቲ ኩናት ብምጥቃም ኣብ ዶባት ኤርትራን ሱዳንን ሎማዓንቲ ከቢድ ደብዳብ ከካይድ ውዒሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣካይዱ ነይሩ እዚ ዝተካየደ ደብዳብ ብዙሓት ዕጡቃት ናይ RSF ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝበሃል ከባቢ ይስልጥኑ ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ስለ ዘሎኒ ኢሉ መንግስቲ ሱዳን ማለት እዩ ከምኡ እውን ካብ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ዝመፀ ኣፅዋር ኣብ ኢትዮጵያ ዲቴክት ስለ ዝተገብረ ወይ ከዓ ማለት እዩ ዲቴክት ዝገብርዎ ማለት ኣበይ ቦታ ከም ዝዓረባ ተነፈርቲ ትራክ ይገብርዎን እዮም ማለት እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓለበ ኣፅዋራት ድማ ብዶባት ኣቢሉ ናብ ሱዳን ንኸይኣቱ መንግስቲ ሱዳን ዝወሰዶ ስጉምቲ እዩ ዝብል ዜና ይብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ብተደጋጋሚ ኣብ ዶባት ናይ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ኣይሃበን ዘሎ ማለት እዩ ብኻልእ መዳይ ብዛዕባ እዚ ትማሊ ዶናልድ ትራምፕ ጉዳይ ናይ ናይል ዳም ከም ብሓድሽ ክጅመር ምዃኑን ጉዳይ ናይ ናይል ዳም ድማ መዕለቢ ክረኽበሉ ከም ዝኾነን ንግብፂ እውን ከም ዝተበደለት ገይሩ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ናይ ፕረዚደንት ናይ ግብፂ ኮይኑ ትማሊ ክዛረብ ውዒሉ ነይሩ ሎማዓንቲ ድማ እንታይ ኣብቲ ጎኒ ናይቲ ፕረዚደንት ናይ ግብፂ ኮይኑ እንታይ ዝብል ነይሩ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ሓያል መራሒ ሓያል ምዃኑ እዩ ዝፈልጥ ማለት ጽቡቕ ንፉዕ ጋይ ወይ ከዓ ንፉዕ መራሒ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ تخون زي تمال الزارو أمين لو ما عند الزارو زنبرة بزعبانة أبي أحمد حيال مراحي جلز بلوز نبرة متى نبتي نيغوسيشن حسيبو زلو مدب نخمت مالتي نوعو نخمت متابع خمس خونه كويني تسمعنا أنا حفشوا بزحت رؤية تاتون كوم يمزولو مالتي وعيد حد يرجن أزي نايل دام سمع زبال قدم حجي نويح رحقت كيدهم كساب الدام تسريحو إثيوبيا أزيو بعلم لخ درجة فلت سخونة دام سريحة تباهيلون بزح دبلوماسي خسبوت اللي نيرو مالتي حجي ندحر ترامب ندحريتكم ولسو جميرو نتي سمعجن أبتغى بحدا جنيا زخون نجرات كفتر خم زخولي زرب زلو دونالد ترامب كنت يزبل فتح الرغبة اللي نبزي زخون يكون شجري بلالو تفتح جن انت أخذ كون زغل عمتات فتسيبهم كسام زي كولو أكلات حبيرنا نري السودان جبسن كلتين نت ترامب زقربو حسابات تقبلنا يبلالو إثيوبيا كن كساف حجي زخون يكون جبر ملسي أي هابت نزلا إثيوبيا أبز حلف عمتات أبزناي وورلد إيكونوميك فورم بحال هاجر سويسرلاند أب كتما دافوس كتما مالتي دافوس بحال زكايد عمتاوي أخيبا قصالي تساتف نيرا بفلاي ما برايم مينستر ملس زيناوي كله كل جزئيات تساتف نيرا أبز عمت زجن إثيوبيا أي تساتفتن كالو تسافرالي هاجرات مرحتنا كالو هاجرات عالم جن أو تساتفهم نيرم نايلو معنتي نايتي أو زنبرة مدبات أجرم زبلو ويك أفلي زبلو دما نايتا أبز قربا معلتات بإسرائيل ترح أفلت أزر خبت هاجر سوماليلاند بريزيدنت أو متيو مسناي إسرائيل بريزيدنت مسناي كالو تستفرالي ناي أمريكا خي ترفه أو تراخيو كزرار معلو إزناي سوماليلاند قداي سيريس نجر كم زخونن بزحات هاجرات يسعبوا خمس اللوان زملاختي زبلون بزحات تعذبت له مالتي ازي زنايلو معنتي زوعله اب كبابينا زلو زينا نزي مسل زخبركم تخاتلتي نلومي ادليلكم زنبركم مدبات مبار نزي مسل اب زقصل زلو مدبات نخصاب نراقب دحنا مسي